anyanga wala da blaro mi amba tawrola no e ghazwatu karanga sayyidina ali asadullah al-galibi sayyidina ali ala kira burange sallallahu alaihi wasallam aka ghazwatu karanga ani masaka kudamu niyanzi ko sheki na jara Allah ta'ala ya foye mu wala da ngaja tarugu ngaja ngani ala wati mun no yama ame dondo nge ga boala anga fuli bi islam ma bela jeli jamane ngofe mogo klubana anga fuli bi be ananga radio fana anga fuli buyi radio fon fe ma ndeme dine demena ambufu o ko fe karamo fon fe yin tarugu imbo anga fuli barkada ani wala ni mando amma ni shin bala jelema o ko fe jamana yarabe la halamina ami do wo ke jamana yi jamana ya ko ya kalfa alala alam minga kalfati cem ka nyine ala fe jamana intali nya fe ni cem ala ko bara no gambala jeli jamana ala ka kolusma ala ka basgi ni kira muhammadu le nyara buyana horomay ni imam ali re buyay sallallahu alaihi wasallam o ko namuro ambi ambade munu ye dugo nyina ve fargan kula ama nyino ko do dugo nyini papier ko gela ni bara ko gela do fana dugo nyini furko la hamine gami begla ba wara foyti ni alate anya bedi ala mala ka ande me aka begla namore nyilledu mindama mbi usabaka juna yananga tumini baray islamiyate hasidiya dine nyewya dinete jugiya dinete java dinete bezogonyo dinete ala do yere do ani jugonyo dine ode islamiyate beni ka bunyadu wa hasidiya dinete ala ye minge mi anga jenowe la itabi tubulu hasili ni ala bi kelala fo aka ta jani mokono nyepuma bla yoro mina folo kasheti wolo la la mata yi nguye le do islam ma ngo kira sallallahu alaihi wasallam ay sayyidina ali weli imam ali ay umar weli ala ka jembu bema ago ali ni morma mi chedo foye kono chego hali kuluka bo asigiro la kata yoro la ko ay yoro mi ra ko ala bi kulubla no chego mi ko ala bake ni mogo min sello chego vakiti jeni wana che dugo ki katibi wani ala wole ni chenyere bunya na toy ala bake nya fiye mi to ga sara fara ye gazoti nu wonna karanga wala do ko na ka to ga sara fara ka yoro do dimandato ni fossisa agli fiye mane do bina fo ku ya me karamo do da ko mo manga ala wele ka mo wele wala mo manga ala wele ka mo jira bo kira ko ali ni umar ma ko shak awizu ibn amri na ye dugo ke na ko mi ala bake ni dugo nyina fa ala bake wani sella ko veti jeni wana ye dugo ke atibi wani ala wele na to ko ala bake haramu ye fanye ala le kire mi haramu ya dagale ye fanye ala le kire fe mi ndaka me ala le kire ma fe mi haramu ya ne ko ibo haramu aw koro ke bu ene ala le kire de esobali shaka wizu ibn amri karamo bado ni ala wele tiki ka nyira ala bake fi kala sin daro kula sayyidina ali asadullah al-galibi ay karamo ko nyinga sayyidina ali kumi dugo ke mogoy sayyidina ali kumi baraka mogoy ka mogo gla asadullah kira sallallahu alaihi wasallam mogo kumi dugo nyini kira fe ko musukula ko dengola kurane ko muhammadu haramu islamu kana e muhammadu wele dun ko fe ko ga musugo bitanu ma fe do ko sabu mogo ko mina kira yoti zorola mogo ko mi kira wele zorola mogo ko ndi
foyi di kira ma ubina tro mo ri tanga nyoye nga musugo bita on nga dimo bita nana ga dugo kay ala ko de haramu e biko fe kon islamé mi mo be kira la ga jie mo la i ka fe do ble de chrétien nafakati qur'ana ko ti kira sallallahu alaihi wasallam adila ki kumoloji selba dola ngolo dile Khalid ibn Walid ay kira kusigi doni nda ayo do aka boblala ko ya ga nega haye o ya ga takana ngani bekara haramu ni mushriku ni bidaye anga biklina ni mogo bin sigira ni hakli islamiyya ma kunu ka islamiyya la je kunu ka la depi ibado ko nunu de foy ka galungo hay ala de mogo taka ha sabene duli haramu e nashi muni haramu e azdona me nasaro ka frese kunave iyo glanjo ko doa nasaro ka ay wa freju min anfe e o glanjo ko doa ite femi glanjo ko doa kafiri e femi ngleyo daka me yere femi ngla sharbo susule ka qur'an haya sabe iko ko haramu e ko mushriku ya kala tachi muso do be ameriki halbi abe muso ya ka bare karamo ko bo tali kana telila kanu lebu ni dalui ay karamo bado wele kana telila kana jobenyana ka dalu jona benyana ago karamo ba ma telila direct la ko aw ka islamia ka ma se ka fam sabo ko aw minungo aw islamo ko ni aw mora amerika ka ma taw ka jamana ka kamna teresa so ka kamna hanzika ka jamana ka atiso abange ko kafiriti bitimla o jamana ko ti mais aw munu mo fo ko ko mo chama be on ve amerika ko misri haga mi amerika ya dafo ko misri haga biya aw du ma ga jamana ko kafiriti doyi aw nun janani aw ka misri jolanga kafir jamana ka ko on go sa wole kili ko be klobola ka nga fon mun on ye kafir we ka on ye mushriku we en zona mais ko e fa ko sara ni le joli afrakolola i wolo fa sara ni le joli afrakolola ama fo le haramu o ere bangi ba sara ni le joli kramaga dibina ko muna ago sabla ko ifa ko jabeti kumala cheko ko insulini karaga pigiri o ka pigiri misani mega jabeti to pigiri ko e leke ko le agla leke de karaga am pigiri jabeti to be ba o ma fa haramu de sabu ala ko haramu e leso nyimini me leke ke ki furake ala mo fo me o ma pomoka me anga la nyini mu yedro yana nga wuli kan bugo mo ko dogo anga nyere fleba ko leke de glana ka insulini scientifique be ayira hali yella netika ka tabibayi bo leke ka fa mingla o kala ka mo bikiri ano daga me anyere ka nasi sebene yo ka haramu e ala to ko sebene ke papier ko do na anyo ka haramu bidaye me o yamine ya ko kaske tan wala polisu ani sandramu ko pre kaske ti kunula amu muna ko sabuka mo gotaka abuma ala te mo gotaka kaske ti ka mo gotaka ala de mo gotaka meni ala jenana ka tagana do kaske la abi tagange sabu ala ya hakili damanya glan ni hakili de sika foi tala ni ado abi tagan ngani ala mo jodi kunlo ci la bi kunlo ci ki do kaske glaze ni kono abuma ma fo ko leke keliki furake amu ma fo haram sabu ala ko glo haramu nga mogo mi bloqué bogola ci ga somu aywa o mo fode afara glo de mini haramu nga ni glota ka ga nga somu o mo fo ni glota aywa ka ga nga mobli ko o mo fo afara do katimi o fere be o timi ngo bi se ka ci wore o kuma furake kelo ayere furake ka ratoy o ma fo mo shi ko haramu me faga mi fo nu koko nasaro kafiru o ka fonye yo de o ka fonye kafiru anzona meni bana bita to rasul katilaje kati frage amo frauta jengara no bay nga nashi ni sebe kara haramu me Khalid ibn Walid kira ko zigita ko do aka bablala karamo be ba kalama kira ko me nega gligidu an nega fula muna ka taga amma kira danala la subhanallah hakli de dira ala fe adama de ma ki mo ko nyanae
mais ni ko no an kana ke ka barake an mi do avion kono ka banga jamana ka kata maka hijila avion e créata ya avion e abokar taya abokar ka aéroport be maka ya umar ka aéroport be maka nanti do kono ka afrika fe glale nduga kamera jole anyala anda doa slamo de aglawa slamo ya agla jogo doa ninda ya mulwa nde mikura ya mulwa mais otuma ka mogo ka faire ta ka ba faire de la galoka ibado ko hasida ni baraka baliye ay to na sabalde créer chaque wizu ibn amri rawla ka fo no e min fo alabake ngumba fo de dama o nu ko ma ko mogo weleli ka ala wele ka mogo ira ala la ko haram yuklubula kitabu do be alfonso wa najati ni wala je سيدنا لباشو دورو فاطمة بن أسد أشوف دومي كبرولا كده دونا كبرو ديجنا كمسوي من أكو ألا نياني نفيكا كني مامورو كما كاني مسوينا ما ألا ما كده ما فوقو ألا كاكا ألا كمان كو أكني مامورو كما كاني مسوينا أو كوفك ما أكو أني نبي ما منو ندبل أني مامورو ألا أكو لو كما كاني مسوينا وبكتبنا تقول الفوز والنجاة jigo gela na maka semyere klema beji chale shenani saba me akara rakat kana blefio onana se umar maka to ka faila umar kala weli umar ko ala ani delikanzo sanila ni kira binake abbasi bunye me umar saba bae abbasi kira so mode no te islamia kadia ni olaje umar ka bo abasi o me kira so mo ko de be abasi bunya ni morwe sabo kira binake do kira binake valeur be abasi ka no te umar we mo umar do na islamia la mo shima umar bin ka do jawga na abasi minana ni kala de sebe jawga bi do me adona ni ala yere sika fuitala na umar do na yere mo shimo mene na umar yere ka bunya toyi sabo kira binake abasi ote abasi ko ibile ko o kira de ko ni ne ko ma ngo wardia ni bana ma fo wardia yi fakama ote ko ibile we delle de ni fay o ma umar we ala de ni kira binake ya valeri kira binake o ma slamete asiria dine ala ko ya fara sahaba mun ma sahaba chatamma ama fo sahaba nyere yo ngo ala de jibril ci ga fo kre momuda fo kasay nya faraga jurmu bela me kira ma dugu ay beta fiye sabu hasidia dinete me on ver ni mi ngara nyiku ye fango nyi ko bolu anwo nyi ko lebo ka nyini ki lebi sobe jemi yor no bi ka nymanti fo de ni tere ndara shengele obo de ta fo ajewole o de bi fima me bi nyman ba ke be ke matubo kala mo ubayi budada kan salama to nasabali na saballa kan yini ve me jena sika foy talanda ke bedaka wa mo ko be la arabi na basro me kando haside nyon tache nyon dabal la misri kono am ko be na tisro sidna lika cheya aka chefariya ni ala sona ni atarku no e gazo karanga ni yanti ko shekina sidna lukunye kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kunye kira muhammad kallatri sabadadi imam aliku radiyallahu ta'ala anha ko kalama ke luga sofani me ko ala don be duma o makala mbake nga don be bo kulula wala ngala na ani don bay o bo me ñowe nga fangale dede kala ko e doni no fakoy yala ko e don no fakoy nga mo be tama ti foido mo be kala ti foido me no kara arabu wa fama ki bakay sabu yala ni kala kan nga ko irila ala kan be so abo o ma anga do ko shega wizu bonya de hira la kirafe wa sayyidina ali na ga bonya kira somo do kira dogoni do kira burange do kira demuso chedo wa sirifi fado wa ala de muruta ga kira deme aseko bela fokata sese abo wa ala de kara mo folo e min na dinana jebe ni grafo sabo debise ni folo do kira chiran de ngele mi ondene ngele sayyidina ali de islamiyala ka fakeka wa ala de kira ga ladri sabana
mais bonya me ali la kira o toyi aye shega wuju tafoni royi sabu hasiriya ta'ala Allah ka meso abo o kuma galzo karanga ni ansi go sheki na ni Allah sona ni Allah ya nglo garse ka mi ambe bena je ko laje kitabu inga je ko sobe ngani Allah sona ba kono Allah ka ande ma barala jamana Allah ka kulusuma ka basi ni kira woromay sallallahu alaihi wasallam to ganam le 8e épisode de l'histoire de l'imam Ali au 7 blocs. Ako Sayyidina Ali ka karanga tago shekina niyowe noye épisode shekina e kashati shekina koni nam nous nous mettons sous la protection du Dieu tout-puissant. Namore amanyere bla Allah ta'ala ka taga kono fanga bebe alamina se bebe alamiya koni wahidul la sharika lahu nam contre les mauvais rois. ala gangishi masake jugu toroma malikulu gudamuna zuriyo nam contre les mauvais féticheurs. ala gangishi doma jugu toroma ya fanyuma nam et contre tous les maux de la création. Ala gangishi Allah ta'ala kadave betoroma ala ifon fenda ijandula mumini ni bi fon fenge ala tagani ni kabo shetana toroma adagane do toroma dagane do toroma kuno shetana sera wajli kala dola jamana na ako o mo manga shetana doya ko sabo ko shetana ka koro ifai aka koro ibai ko ala ko anga shijo buya ko shetana shije me ala yi shije min doya ni buya yala doya da o bi mafu yere soso ko shetana shije de ko ala ko anga shijo buya me shijera ninga koro le ko ni ya o jaga jam mo be koro titije mo shibije o basore mo koro fana yani ne vo kuvi ata fam fi mo folo mi shije ma ya fa ko bela o de na ble be mai jebe mais je dara ga sa ba juli ke ibrahim mana nabi nu yu klege sa ba kelin ko idrisa o yu klege sisa o yu klege an fa da ma ya klege fo ka ta sa ama shije mai esagani shijema be wolo kokoro shijema ngote ngani mogo korola lada do shijema e ala ka meso abo nam nous commençons par le nom de Dieu namura amazizina Allah ta'ala to baraka mai le climat qui manifeste sa clémence Allah mi je hinan lo politiki ay je hinan lo bo kafrin islamen indefuila debi do toro je ne mala ala ma je here bla fiyo ko islamu dama la bebi do soro je ne mala le miséricordieux ala mi la ala ne ma krangala le masay ala de la ala hine krangala ka bla ka mumino kono ala dana ba chamona musumo na sara ma do kono ya rabbi ala kan do kono ga mumini manjane misri silla wada ka cha furgati ka cha wajuli kala ka cha jala muti ka cha ga mumini manja o chendra mumini mancha mo bolo ko be mumini te be wa bete mumini leedum me ala ni anje o de mumini ay wa qur'ane be ala ma fo islamu bi dal jenana ama fo stella bi dal jenana ay akode mumino bidu mumini joni mo min dara ala la ka je anike ko ka ala takiki wala qur'ane ra ko jodi les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en un Dieu unique éternel et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans les chemins de Dieu. Ce sont les véridiques, les vrais croyants. Allah deneba irere ko e mo de mo mi mana da ala kelila ka da ala ka kirala ka gila ga wuli ga joke fana ma sika fo ila ko ala yafo ama dute fo ila ko ala kira yafo wa e wuli ga joke fana ga navolo anani ka dine deme ko lu de chentu ala ka fara chentu ka to ga vazi que la paix et le salut soient sur notre sauveur namore ami solli angana baka ami solli angisi baka ami solli andaka baka et sa famille ana zuriyaw no Muhammadu ko ni Ahmad al-Bashiru Allah ni malaika bi solli jaminga ko ni inna Allah wal malaikatu yusalluna ala nabiyyu
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم أي صلي كركا نعم. Que la paix et le salut soient sur l'imam Ali et ses descendants. كيشين إنما بي نيني على فان يا فاكوكا سيدنا علي أصل القلبي أنا زوريو أبرا مننا نمنهم برالا أنا منهم تقراكو على كنما أنا كيسي جيري أنا بلادي لك كان ينانه كرانغا كاشيتي نعلى صنان يا أشيكنا نجار الله تعالى أنا في يومنا تمامنا غزوتو بلا يومنا تمامنا نيم ونانا بولي بلا أبلا يرولا نيم مغومنا نكو بنا بولي لجي وني غاردي وبنا كان سوفرو داله وبدو كونو بكبويا كفلانا داله كسو داله كتا فكتا زيسو wolo lanama sobe sokono o musage rebe abitro ki gafinu gwila pro ka fini woro do la ko ki jurumu joshi ko fini jurumu to ti do bulika no kara abitro ka bagi dima ebi do bulika o kuma an guye fem la ro indela na lo sanamna ta ro indela ala ka meso abon non Ils disent aux visiteurs de se prosterner devant le fétiche. Ils se prosternaient sur le champ. Sur les gens d'attitude du roi Koudam. Jusqu'à ce que le cri des diables résonnait dans le fétiche. Fo jine shetane bi puma boli kono boli yere de bi puma ni jine shetane ka shetane jine shetane ko ta mon ya o jine modanu mbi wallahi boli bi puma o jine modanu mbi ni shetane dona kola ka nyaga nyaga abi fenge mi dal puma o fo boli bi puma abi na klubo non l'être vivant distingué pour sa surveillance. Akika do ko keme ka femnum la ka boli ngoloshi dit aux visiteurs, prosternez-vous, de lever leur tête. Le prosterné lève sa tête. Masake jamana ka yada o kuma fa e bolikla ko bla so konota abe chenni yada la o kuma kire ka sababa no Abdul Asri Juniyo ala ka jemba ma o de ba nakale ka kire masake ko be la alamina naam. Il dit aux visiteurs, igado abi kando nabama Dieu vous a pardonné. Ko ala ya farima ala yo ka maniyu ko arabu maniyu wati tuna bene kala kunu lata kunu dota uzaw kunu dota anyoro fa kontrol digu ni stane tigu bia ngori digu bia to febla tigu bia bien jugu tigu bia shujugu tigu bia wuri jugu tigu bia nimbe jarma kono ala de kri mawrati fuala mawlu chidi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ko fa tobekal nam Fais une offrande au fétiche selon tes moyens. O bitro ko kanon naba masa sego mimbi o ke boli o ke alay David adama dedo ka sego ke alay ja ala rese mambo naw ka ala sega bo mo mangi sega ala de ki se stragati mi o ke alay nafagati mi bolo o di ala masa ala mo bolo na offrez tout ce que vous avez comme de l'or. Fango femi bolo sanula o beli bolima alama no yanga alay arabu maniyu Fango femi bolo no to sanuma fe a bedi alama na Ils donnaient tous leur or. Robbe abiga navolo bedi kiga sanu beche ga duma. Non.
Il a trompé plusieurs hommes de cette manière. Wallahi ikado Muhammadu nye che pamando ne bi ikado Muhammadu ninga malelo masaka jugu yi ay mo chama halakiti ka jine chama halakiti ko kulo che ko bla wala jugu kan da zabula o jugula. Naam. L'écrivain du livre a dit, Kitabu wala kibaya fo. après avoir fini ses actes, Mamana no wala no mbano fessa. il va donner l'ordre à ses disciples Abina jedi aka kalande o manu ya ka chedunya ka jedu luma. de creuser un grand trou. Kuga dige bele bele baseni dige ba jamanyamba ko sei. Naam. De 400 coudées. Dige mi mbita nongonya kemenani na ko dige sei. Nongonya kemenani. Naam. Qui correspond à environ plus de 200 mètres. Mim janya bita fogata teme hali metri keme fla nyona hakeka. Nongonya keme duru o janya bi metri keme fla bo wal makashano. Nongonya kemenani. Ubi dige basi. Min janya e metri keme fla. Ega famuna. Naam. Sur tous les côtés. Wa obi ke fa befe no e côté nani selege nani be. Ka dige basi ni katata. Nongonya kemenani. Ka steli katata. Nongonya kemenani. Kata yeve. Nongonya kemenani. C'est-à-dire côté bela ka yoro encerclé comme terre soba secteur. Naam. Ils l'ont construit comme une étage. Nongonya kemenani tani aye asiminge ka bedo nyona. Largeur nongonya kemenani. Longueur nongonya kemenani. 200 mètres profondeur ka jigiduguma. 200 mètres kref. Ayo seliminge ora bana no de jossa. Ko ke étage bele bay. Naam, no sarafu. Là, il a mis 1000 esclaves noirs. O kera minge anana ni jonfima ma bakle. Jonfi kemongoro falemba. Jamanyamba bele. Anana no ma wakle. Naam. Qui sont très dangereux et forts. Minu ntisra foye o koloka gele o jaka fari. Anana no ma bakle. Naam. Il dispose de 1000 chameaux qui sont porteurs de bois. Aye nyame bakle ndu ma klo ma jode. Ibina isi ala bulusa. Aye nyame bakle ndu ma o nyame bakle bi dogo chiw. Nyame bakle. Jovima bakle. Naam. Et 1000 esclaves qui portent des bois. Aklala ka jomba kele vana duma ko o jomba kele bi dogoche nyame bakele bi dogoche jomba kele bi dogoche non pour les renverser dans le grand trou. O bebe na ke diga bay mono sa diga ba min jora fe ka ke étage boy sagazo boy na sota kono akoni nguru minedo o diga ba jole jomba kele nyame bakele aywa olu bebe ta dogoche kanu ke diga bay mono non et mettre le feu au bois dans le trou. O yoro be abina tasma bla o logola dige ngono yi non et 1000 esclaves pour s'occuper du feu. Abi jomba kele vana bla keme ka jomba kele bla o ba ka tasma koloshi tasma bi dado ati dafa fio jon wa kele non Selon lui, ceci est son enfer. ah quoi il refait quoi que ko wele kaka janame o chendre olla ni memeri jige de ba ka kashite flana nna arsa fato bin shamaki jine chorobai ayni fo ago ya rasulullah ko masake ya dala ka kafa ko foye janame gla onane bo akhani na Plus de 200 mètres carrés. ko 200 mètres carrés no e metri ewa no wonye keme nani côté bela fa befe fa nani befe selege bela abe be mètre keme fla nyorama na Si un oiseau saute en l'air, wallahi ko alni kono pana asave il tombe dans le feu étant braisé. o yoro be abe betasma kono abi jini ka mu ka bapu o ya darale kayada kan logo nyini ka ke diga kono mètre keme fla ka boya peut-être fo gotoro inshallah fo straba o ma mètre keme fla o carré côté bela ni tara ve mètre keme fla ni tara mètre keme fla ni tara mètre keme fla afa be fe ka diga basse o chugula ka dogo ko kono ka jomba kelinda ulu ka tasma dado o ya ga janame
atasuma mene ko ali kono pana kuna bijeni. Non. Ensuite, il a construit un lieu qui correspond à 400 km². Ko bane ko kuna nana yoro do labe 400 km. Yoro min janye kilometre keme nani. Kilometre keme nani hakeya. Analo yoro jo. Kilometre keme nani o khajale. Kilometre keme nani. Misalla ka Bamako fosse ayo bejo ka ba piu. Sebanya warba jama babulu. Non. Il a transformé tous les bancos de cette terre en différentes couleurs. Aye o dugukolo bogo be fale fale. Bogo shiyama la ka couleur ke o dugukolo la. Ka yoro jo kilometre keme nani ka bogo be fale. Couleur be bogo shiya be yakono. Bogo kalte be. Il a planté toutes sortes d'arbres. Aye jiri chenyi shiya betui. Yiri sugia be. Yiri chakay. Yiri denmo. Yiri sumadmo. Yiri remi chakay nyaka yela fleur mo. Ka ashia be dotru ako. Non. Il a capturé beaucoup de jolis oiseaux. Aye kono nyuma chama mene kono chenyimani chama. Kono qualité chama. Jamana waro kono ka be faranyonga ko bla aka furu ngono. Non. Pour les mettre dans ce lieu. Il a construit des grands étages faits en fer de baobab. O étage belebele ba bekera nege ani sirai nega ni sira afa be nega ni sirai étage belebele ba wa kono olu ba kono na À des différentes couleurs. wa ashi couleur ni shi couleur tekli yi chuguya wala shi ni shi tekli couleur chama couleur tan fula be bi afay barakelela so we ba kanimbeke o laba kara boy kanimbeke o laba kara tumusro fanaye assalamu alaykum sebi segi setiki ma billahi ay to nga dala la atobe galoyi ni setiki boy ni masa boy sen nari kelemi ni nyesha masza ibnayi ibado ro ko faga tisi ala ka faga na billahi ni faga bisala ka faga na matse ka grenna Il a bétonné ses étages en or et en argent blanc. Ikado ko ya ka étage num beke béton e ni worje awa ani sanui amanga béton ke anno ni shimae ani bele ani chenye ka fara ne ka mais ko ale ta be sanu ani worje étage beke meti non. Il a fait des grandes chaises. Hakika do kay chaise sigla chaise belebele baw labe fauteuil belebele baw cheyman baw non. Des tapis très jolis. Ikado ko e tapis sigla tapis chama nyine munu chakani bu mana bu yele ni yele joru ka ko be fali non. Des nattes très jolies. Aye debe cheyman nyini ka fa bege debe cheyman tapis nyimo fauteuil nyimo non. Qui sont fabriqués en or et en argent blanc. Wallahi ko hali debe ba bolo mun nglané do ni sanu ani warjani sanu blé non. En les voyant, on dirait une lune très éclairée. Wallahi ni ñi dara debo na tapu na sheju ka ubina fo kalo mi mana kalo jem me kebe non. Beaucoup de belles jeunes filles. Wa ikado ko e mbotiki chemani chama nyini mbotiki minu uchakani ul dafale do nyaka ye bela e mogo be musulman qualité o qualité la ya beni ka fara nyonga wi yala jabono ni sigidawla musulman na yaba be bene kana o mbotiki ni chama mbo de be chimambo na comme la 14e nuit de la lune. Wallahi o mbotiki me mana iba fo kalo kletan na nishu o chendre numbutu wa isabali nyoro na ngono doni ando ko musu ami wele do mon nyoro ina
ande musu ami wele bla mo ni yoroyna ay sabal jien fo ni sangonde sharmu e sagay formu e sagay chenya e sagay maja e sagay wartigi e sagay fama e sagay chawbe girno fe sangado ni e sagay mina kanya sagay min meybulu meni yake chenna sanga bitaka bulu ki blay jala de ay sabali aya yere mine aya jana jugula no karabe aw de shini mbawe aw de shini musowe aw de shini dujolawe mebbi abe la hala mina bi wala mebbi ando muso bulu be bakram ndama nalata kana bamako kuchalata seguta blanda wore nyini kaita an islamiya kadiyala muso ka wore nyini haramu kata to fa wore nyini haram nini chetara bibe me on de muso de bibo kata ndama na wala sanbo wala kata wore nyini choko bela jelela kasumur boy na graba ka kana ko no wara wanve ya kanu de wala zewro o bela torba e mitri nyamado ni gogo tasla metro ki adoya surba fay kafri ala tafa da yusuf jarama kono ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ka kafri ma keme do aljanna na ko kanu ala bulu ni da yusuf kile do li aljanna wa ya rasulullah ko da yusuf jani kila ko da yusuf mo de mo minti kile aka marala ko da yusuf mo minti kile aka demala me ka de wolo ku fli je feti nangara bali sumu bela dole chorba la ngolo do gogo ko bi de muso ko nafa ka bon dinga ko sabani ya blaka ta na manala ko ni ndama maja ko aka ta fe bolo beja da mozongle fem makanva bito klubali clé fem makaya damani jogo o tarapi la di clé da zago ni cheni di biya suru baya ni ko jegani nya ani pedia longono ana kla gambe barachi yi wala da nufe ambe bangana amini ni Allah ala do ande muso mara chogola me on do no mangi ko bidedu no ju mangi ko bidedu dinga o kara daga dimu yambulo demuso kara suru bo yambulo nimbele torba te wore me metri nya fela eso wadi bideni bifa walma bideni biba bebe ku jare makhono atifa ni me meri jige krega saba bala no e umarwe oh umar Allah akbar umar radiyallahu anha unna fo moro yo ko moro ki de jene yake ka umar to kalfala umar go ma obe fene ka muvo comme les islamo nyama ab fene ka fero fo la arado ala ka umar do jane mo kono go sabo ko umar ya de defa ka ala ka sharia wuliwa ko fami nga ga jene yake la auto do ko nya do ay ta kan de la jene akala chamana musuma minu ma furge ni minana walma ni yere déclarer sharia ko ka gagner ngeme gila ibu busala shengeme gagner ni ye furge ko ka yiddo digana ki farla kelu fugi fa ni to mor de demisen do ma furge o nana nay sharia la islamo nyama de sharia la mugoma mene jenala de ay jenia ga flilanga yere déclarer ikado ya bugo ganyen bishegi agala de fatura nana a fomoro yo ko moro ko ngami de bugo ko ganyen keme bishegi ni vola ko asarale umar ko islamo ma ayta ganye tom ga ka shula ko yikabo ko ni de islamo nyama bo e ganga jamana famola jabi e
kan ka ministre filɛ bi e kan ka président filɛ bi e kan ka député filɛ bi e kan ka commandant filɛ bi e kan ka commissaire filɛ bi e kan ka ayiwa inspecteur filɛ bi e kan ka dugutigiw filɛ kalimaw filɛ e ka dugutigidenw filɛ e ka karamɔgɔdenw filɛ bi a b'i jigi misɛnya k'a fɔ an bɛ ala nɔfɛ hali faama dɔ ka jɛnɛya kɛ muso dɔgɔnin n'o ye fɛn jɛnɛ a bɛ bila faama dɔ ka jɛnɛya kɛ muso dɔgɔnin o bɛ sariya violer foyi tɛ bɔ a la a garantilen don surɔfɛn bɛ di jugew ma o bɛ kiiri jugu tigɛ juge jugu nka walayi juge ladiriw bɛ yen minnu bɛ tiɲɛ nɔfɛ ka dɔ ta kɛ tiɲɛ ye ka dɔ ta kɛ nkalon ye k'a sɔrɔ i y'a dɔn tiɲɛ tɛ wari kama mɔgɔ min bɛ wari minɛ ka wale mɔgɔ ta kɛ nkalon ye ka wale mɔgɔ ta kɛ tiɲɛ wari nɔfɛ o bɛ sɔn ka den pini fili la abada nka Umaru ye nin baara in kɛ a den la silamɛya sariya ko ten wa a y'a k'o cogo la sabu a mago bɛ ala la Umaru ninnu de ye kalandiri ye o tuma n'olu ma baara kɛ komi ala ko cogo min na baara ti ɲɛ bon karamɔgɔ anw de ye kalandiri ye a ye to an ka baara k'o cogo la pour que sini ma mɔgɔw ka danaya sɔrɔ an ka diinɛ na ani an yɛrɛw la i ka dɔn ko Maliku Gudamu a ye kilomɛtiri 400 jɔ k'o kɛ jardin ye jiri cɛɲuw b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ a ye npogotiginin caman minɛ k'o bila a kɔnɔ cɛɲumanw na Il a rassemblé des jeunes enfants très jolis. I ka dɔn k'a ye denmisɛnnin cɛɲumanw bila o yɔrɔ in kɔnɔ yen a y'o fara ɲɔgɔn kan k'olu bila nin kɛnɛba in kan naam En les appelant les anges. a y'olu wele ko mɛlɛkɛninw masakɛ jamana sa ko mɛlɛkɛninw denmisɛnnin cɛɲumanin caman b'a bolo yen ka ca maa miliyɔn ye kɛmɛ k'olu mara a ka soba in kɔnɔ yen ko mɛlɛkɛninw naam Ils sont sapés avec toute pièce de beauté. a kɛmɛ k'olu pari la cɛɲuman bɛɛ lajɛlen la parili cɛɲi bɛɛ k'o pari nafolomafɛn si bɛɛ la naam Il a mis des oiseaux là-bas wa i ka dɔn a kɛmɛ ka kɔnɔw fana bila yen kun qui chantent sur les branches de ces arbres. kɔnɔ minnu bɛ tile kɛ dɔnkilida la o jiribolo sanfɛ jiri fila nugulen sanfɛ denmisɛn ninnu pari don sanuw la yakutu ani burahanu kɔnɔ ninnu cɛ ka ɲi olu kɔni bɛ tile don dɔnkilida la yiriw sanfɛ Il a parfumé l'endroit de toutes sortes d'odeurs. a kɛmɛ ka fa bɛɛ kɛ parfait kasa duman ye parfait kasa duman bɛ fa bɛɛ a bolo kɛmɛ ka parfait dagabanaw fiyɛ parfait min n'i y'a fiyɛ yan i bɛ se ka san 100 kɛ a kasa tɛ ban yan fiyewu parfaitement olu farala ɲɔgɔn kan fɛ o de kasa cɛrin bɛ fa bɛɛ naam Il a mis des alcools qui saoulent les hommes. i k'a dɔn k'a ye gulɔ cɛɲumanw bila k'ale jinɛ kɔnɔ ye n'o ye soba in kɔnɔ ye gulɔ cɛɲumanw gulɔ minnu ka di gulɔ minnu bi adamaden farikolo lafiya gulɔ minnu bi adamaden sunɔgɔ gulɔ minnu bi mɔgɔ su n'a ye su n'i tilala dɔrɔn a bɛ lafiya a y'o gulɔ cɛɲuman caman ɲini qualité k'olu bila nin soba in kɔnɔ yen kilo 400 naam Il a mis de lait frais. a kɛlen bɛ ka nɔnɔ kɛnɛ caman bila nin kuruba in kɔnɔ yen kuruba in ka bon ni ka bɔ Bamakɔ ayiwa fɔ Sikaso a ka jaw naam Qui coule dans les tuyaux des robinets. a kɛlen bɛ ka nɔnɔ kɛnɛw de labɛn ko robinet tiyo de don faw bɛɛ sow kɔnɔ yen o robinet tiyo an ka robinet n'i y'a tourner ji de bɛ bɔ a kɔnɔ o tuma Maliku Gudamu ye kilo 400 min labɛn k'a animer ni fɛnw ye n'i ye robinet kunkolo tourner nɔnɔ kɛnɛ de bɛ bɔ a fɛ i b'a min a kɛnɛ nin Des miels partout. dinɛ wɛrɛ bɛ fa bɛɛ hali ni robinet dɔw bɛ yen n'i y'olu kunkolo tourner i bɛ dinɛ wɛrɛ b'o kɔnɔ mɔgɔw fana ta de don a fɛ don o don olu bɛ kura k'a kɔnɔ naam Des légumes. a kɛlen bɛ ka yiridenw fana bila fa bɛɛ yiri filaburu ɲumanw bɛ yiriden ɲumanw bɛ fa bɛɛ Des belles toilettes parfumées. wa a kɛlen bɛ ka ɲɛgɛn cɛɲumanw bila yen ɲɛgɛn cɛɲumanw a kɛlen bɛ k'olu bila o yɔrɔ in kɔnɔ yen ɲɛgɛn minnu cɛ ka ɲi kosɛbɛ parfait kasa gosili don a fa bɛɛ k'a fɔ ɲɛgɛn kasa o t'ale fɛ yen naam Des lits en ressort. a kɛlen bɛ ka dala caman labɛn k'olu bila yen dala minnu eresɔrɔ b'o la n'i y'i cun a kan
abi paniye ka ila safe o chama bi aka kuru bay wonoy naam des fruits délicieux ageme ga yiri de chema chama bla kono ani yiri flablu ma chama minun chakany flori chenyu minun yele bi man soja ni ayi abi sama ga grala fika na laje olu chama ba kono naam et beaucoup de merveilles. Ani kabako chama fenyima ni fengabako ma fe chama ba kono aka kuru bay wono kloke menani naam selon lui c'est le paradis. Ayere fe o ya kalijine yae nyege ba fe alijina de ni nyege na ta ala fe la ti banati koroti sayati deseti nasoti nogoti alijina ala kalijine so shekini so sheki aso kelengele be kilometre bayiri ka wul alijina kadinde mais ale yɛrɛ fɛ n'i y'a ka alijinɛ so sheki aso fɔlɔ tɔgɔ ye darul jalali o alijinɛ so fɔlɔ alijinɛ so filanan o ye darul salami alijinɛ so sabanan o de janatul mawa ma baw ka alijinɛ a sabanan janatul kulidi a naaninan janatul naimu a duurunan janatul firdausi a wɔɔrɔnan janatul adini janatul karari alijinɛ so sheki ni so sheki ni ala faralanga inshallah am ga min yode ni ala ka alijinɛ daralul jalali daralul salami janatul mawa janatul khulidi janatul naimu janatul firdausi janatul adini darul karari ala kan do ko ni ala ka din so sheki malata ya kilometre keme nani febe bo ko noy kilo keme nani nam arafa ko ya ka alijinɛ nam si tu adores parfaitement le fétiche ikado ni boli labato noy uka ala arabu man ni labato bato chuko kalangala lela il te mettra dans son paradis o yoro be abibla ka alijinɛ na nam tu te satisferas de ses délices wallahi ina nisoja wa ina wasa sorono kunyumaye abi mingi ye ina wasa no wallahi ni yaka alabato nam si quelqu'un contredit le roi ou le fétiche wa ga do ni mo mi fana soro la mo la mi boli soso wal maka masaka soso il le mettra dans son enfer o yoro be abi jika ka jani mo khono ala kanando ala ka janama ka dugu dɛ ala ka janama logo ɲini ne menene ko ka janama mais ala ka janama so wolonwula de do janama so ko so sheki do jeni ka fara do kan a kɛra wolonwula ye janama fɔlɔfɔlɔ tɔgɔ ko jahanama janama so filanan o de laza nka laja tɛ dɛ janama so sabanan o de khutamat janama so naaninan o de sayiru janama so duurunan ye sakara a wɔɔrɔnan ye jahimu a wolonwulanan ye hawiyatu ni ala ka janama so wolonwula ye mais ale ye yɔrɔ dɔ jɔ mètre 200 o de y'a ka jahanama ye naam le brûler et l'exterminer o yɔrɔ bɛɛ u b'i jeni k'i mugumugu ni k'i ka ko ba pewu k'i jeni k'i ba pewu n'i ye ala sɔsɔ n'o ka boli walima n'i ye masakɛ yɛrɛ sɔsɔ o yɔrɔ bɛɛ k'u b'i jeni k'i mugumugu k'i ba naam
Tu sais, le prophète de Dieu. Alaga kira ya alaga kira albini Abdul Ansel Juwani Mandoy avec Makono. Ces actes de transgression et d'incrédulité sont élevés. Agui gado aga yada naga kafa buyana sa. Aga yera domala naga yada o jugara ko bunye. Sa force et sa souveraineté s'est propagée dans toute la contrée des Arabes. Aga masaya bunyana aga fagatiya bunyana. Aga setiya bunyana aga kafa bunyana. Aga yada bunyana foye l'arabu la bemene. L'arabu bebistra ale dinye. Malukul budab. L'arabu be. Nya fiye kuma temenena ngo ale di l'arabu be ka boli fle. Be ka boli yele ka soka tagla. Kuma dola ni moye mo ka fe fle ka soka glalike. Ebe fambu ta khono ni ala yideme moto o watala. Ora jien bara nyima are. Ko jamu bara jugu fana shetana ga deme be. Wala ya ka boli ke ka ke nege. Ka ema bla côté bela ka boli bla abitu lama lama mo wara be ko jine mo riado. Fo ka be ka bokuya. Ni wati sera du ngorde. Ka suwa. Naam. Et c'est récalcitrant. Anaga cheni fanga buyana. Aga cheni fanga Allah rabbula bemene. Naam. Jusqu'à ce que les Arabes l'ont surnommé. O kana mi ga fo l'arabu serana nye be ka bokuya wi to ko wara dala ku. Ka bo malakul gudamuna. Naam. L'angoisse de la mort. Ya wele ko mararatul mauti. Saya segera kunaya. Ya to fale robbe. Ka ke saya segera kunaya. Ira komando la demasiki do be juga fu bi wele masaka do to wala. Nu ma fi ma ko karsa ba fu ma ko karsa. Do be ni mo wele ta. Anga masaka ba mun demena. Nu nga fari be shingi wele do la. Iko fa koni. Iko karsa ni ire. Ya to ko kidoro da ma chawana. Obma ko numbeti ni jugara. Ibi juga mima wala bi to wala dayla. Ni fana nyana fana bi nyami ma to dayla de. Nabi rahmati ngawni ada kirala. Islamu de ada kirala. Nabi ma hine ba wala de adala naga hine hakabare. Talma ke masake ka juga buena naka yada. Fo l'arabu be wele ko saya sigara kunaya. Ko chenga jugu ko mi saya sigara. Ala ka me so abomo. O ya ngore ko wati minira ma ko no wado lola. Ni ledu do ta mo dafa. Ambi sroka bara blaya. Faida ko. Mo chama ye deme ina ve faida ko la ma chama. Ka fo nga nina. Nga faida o di mo be faida wala. Je ka gele. Je ko wo ka bu. Ko ka cha. Hamu ka cha. Jorana ko ka cha, mirna ko ka cha. Mo be deme na. Mo be dugola. Wani ko anga bege muru fetaye. Fende mamunu kanga ta muru fe. Muru dundi son kan are so anjala. Fika fembodi. Sabulu balabola. O kuma fanga fenda ma. Madola ka se ka kodo ka yere. O be kana se muru kula. O be kana se domo kula. O be kana se fawarela. Ni ko gwani bulu ere nyete boro fuli bulu. Ko ingelera. A gelera fo ka se gereya kevezima. Akara fango fenye na gelari bulu. Koloshita. Yoro manga nyini. Mwashi manga nti tororo mi niyo soro. Nya fi chuguna wala tabina na astaghfirullah keme. Soli keme ke. Utala nga uyan an aglalai. Uyan na fedwe. Duwa jabi kile dewe. Ka ala ya fadeli yere ka gla ala ya fadeli kire. Mimi fa ka tro ko fale. I debure dro ka koloshi mine. Ika fo ala ni moy ne be agela me de. Ala ni moy ne be abilata de abeta de. Ala ni moy ne be ne ka. Ko mana kai ayira ala la. Mogo be mana glali kama ngam mogo maba do belu kanga gla. Kana ayira ne la de ayira ala la. Aga bonne manga mamu ala ma de ayira ala la. Koloshita ika fo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ideburi ka she wa kelinge. Amana ga jiye ko kula fikala se daro kula.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin abi mogo bo kaso shibela gele shibe nyani shibe toro shibe anyaro ya jarabi ka yi hakikatu wa anya di o ma sen na lere bunya kama gazuwa yere bunya kama anti fo nyina fe ngai to kan nyina bi to ala wele on digi te fo ka abulu nakat gote saba on kan nyo be fanda fe ndu bulu nganu mi voila ya ndale ma ala bake wartigi tse ka nganu wartigi tse ka nganu patanga kanu onga kanu fendi surala ni laharate ina bunya mi zoro jene odi bogolo nyuma ni sona na foto la wala hara ama garandi bi kishini yake saba ala yo garandi nga wartigi mi mo be ala la on fe o kado setigi mi mo be ala on fe o kado fando ni desabato de be chef on be ba o fanda do desabato kanyo ay duwo kenye lazim nunu ngeto ndale mala billahi ko duwo to sena foti sana ubande ni kan no ya woti fe mwana net zika gabo guru fe ya ay ubande ni kan no woti fe mwana aya siga ga wo belebele kodo ndanzigile fote ka me ni sigi miselika puruki aya kele kuwe ay to anga sobale ni fe bistro inshallah anga duwo be bay mi duwo ni befe ka nyina ala fe jamana ala ka kolusuma ka nyina ala fe anga tuma nange ala ka tuma jawla amri bi fasole ala ka faso no wanye senekalo monikalo bagabarlo ale kenyere barakalo anya nyina ala fe sebe ala mi ala ka mogoyi minu ga bare kalango ala ka sabati minu bi bare nyinu la ala ka bare nyuma danuma pabe ko galabe mun na yoro la ala ka benwa o ko fe ami dugo ke fana fargamato ala ka kenya sabatanu yi ami dugo fana ke minu fatura islamima minu fatura mumini minu fatura nu ya on ko ala ka welela nin kene nunu ngamba ndama kashi Allah nu yi ala wele wi ala ko dawra nema anu jara jena ya on ko welela fanga dugo ku yede sabanga dine ta fitir wala dine ami dugo ke bay ka nyini befe ka dugo nyini befe ala jati kama kramo minu fana dilla ka baro bo an go fori buye anti nyino ko an dugo bo fe mo be kene ngaya nu nana wele jabi anga dugo nyanga foli be bay shijani kene ala mo man lafiya ka dambele dilemo اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منا دنيك رحمة انك انت الوهاب صلي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته